बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की दीवार पर बलगम देखा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कनकरी ली और उसे साफ कर दिया। फिर फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स थूके तो उसे अपने मुंह के सामने या दाएं तरफ नहीं थूकना चाहिए, अलबत्ता बाएं तरफ या अपने पाँव के नीचे थूक ले। सही बुखारी हदीस नंबर 408।